Mom TV jabaral najebako Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bisimila wa émission kɛnɛ kan n'o ye entre jeunes ye anw sifinnakaw ani ɲɔgɔn cɛ semaine o semaine thème kura de b'an bolo bi thème o bɛ tali kɛ ko pourquoi donner de l'argent de poche aux enfants est-ce que c'est nécessaire a conséquence ye jumɛn an bɛna kuma o de kan invité fila b'an bolo n bɛna kuma d'u ma k'u présenter an b'a daminɛ musolakaw la an balakaw ça va ko bɛ ka yan awɔ i tɔgɔ Ni tɔgɔ Jɛnɛbu Sumano. Jɛnɛba Sumano. Et bisimila Mali on est média plateau sanfɛ. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, Ko bɛ ka ɲi? Forme bɛ na. I tɔgɔ ni jamu? Sidiki A Sisuma de. Sidiki A Sumano. Et Sisuma plutôt. Oui, oui. I bisimila Mali on est média kan. Oui, oui. Comme an tɛna ko bila daga girinda la. An ka thème ye ko munna ko ka wari di denmisɛnninw ma. Ka wari ta k'a di denmisɛnninw ma ko a bila I kunna. Oui. Est-ce que nafa b'o la bi? An bɛ yɔrɔ min na sisan nafa b'a la. Bon, ne bɛ fɔlɔ min na ka wari di denmisɛnninw ma poche kɔnɔ wari. A yɔrɔ dɔw la n'an y'a contexte ta an bɛ se k'a fɔ nafa b'a la. Wa a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase denmisɛnninw ma fana a n'u bangebagaw bɛɛ. Parce que n'an ye contexte jateminɛ. Wari bɛ se ka di denmisɛnninw ma en cas dans le contexte n'u bɛ taa école la écoledenw. Donc, nous ne sommes pas contre ça. Bɛɛ bɛ dɔrɔmɛ 10 di ou bien soit 20 a kana caya kojugu ka di ka denmisɛnnin ma wula fɛ san'u ka taa école la. Donc ni récréation bɔra a bɛ se ka ji san soit a bɛ se ka fɛn dɔ san k'a bila a da kɔnɔ. Parce que k'a ta sɔgɔma denmisɛnnin fitinin ninnu ka bɔ so 7 heures ka taa se midi ma a ka jan. Ani fana bangebaga dɔw fana bɛ yen temps t'u bolo ka dumuni tobi sɔgɔma ka dilan ka di denmisɛnninw ma. Donc denmisɛnninw bɛ se ka labɛn ka wari d'u ma dumuni feerelaw bɛ école kɔrɔ yen a bɛ se ka dumuni san ka dun école la. N bɛ se k'a fɔ vraiment a nafa ka bon kalan taasira kan ka poche kɔnɔ wari di denmisɛnninw ma n'u bɛ taa école la a kana caya kojugu a kana dan tɛmɛ a nafa ka bon kosɛbɛ. O faamuyara donc école contexte kɔnɔna na wari bɛ se k'a di mais n'an bɔra école contexte kɔnɔna na k'a fɔ k'an bɛ taa ka wari bakuruba ta k'a di hɔn ni bila i kunna ni mun ka di ye dɔrɔn i k'o k'a la. Bon ka wari bakuruba ta k'a di mɔgɔ ma ko ni ka a tigi bɛ se k'a bila a kunna. Bon k'a di denmisɛnnin ma ne bɛ se k'a fɔ a man ɲi mais sinon min ye baliku ye kɔni baliku mako bɛ wari la walasa k'u ka projets kɛ ni mɔgɔ minnu ye hakilimaw ye mais ni denmisɛnnin si ma se niveau dɔ ma n'i ye wari nasiya dɔ ta ka d'a ma bon olu t'a wari nafa dɔn a t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na a bɛ se ka kɛ sababu ye a b'a wari utiliser fɛn kuntanw la tel que cigarette ani fɛn ninnu. An bɛ tila k'an da don o yɔrɔ na. Sumano sisan nɔ Sisuma y'a ka kuma fɔ i bɛ jumɛn fara Sisuma taw kan ka wari di denmisɛnnin ma. Bon ne bɛ se ka min fɔ wari ka di denmisɛnnin ma mais wari dɔ bɛ hakɛya dɔ de bɛ min bɛ di denmisɛnnin ma. I n'a fɔ a ye min fɔ n'i bɛ taa école la wari hakɛya 15 bɛ se ka d'a ma récréation la a bɛ fɛnw dɔn san mais n'i ye den fana dege wari la conséquence b'a la don min na n'a m'a sɔrɔ a bɛ se k'a ta. Den filɛ nin ye n'i bɛ wari d'a ma n'a a bɔra école la i bɛ se ka 50 tantɔ d'a ma kuma dɔ la quoi parce que a mago bɛ se bonbonniw na a kana kɛ ɲɛjugu ye kɛnɛma quoi wari hakɛya dɔ bɛ se ka d'a ma mais min ka tɛmɛ 5 10 20 kan kana di denmisɛnnin ma n'i den dege wari la dɔrɔn n'a m'a sɔrɔ don min na a b'a suɲɛ. D'accord, faamuyali sɔrɔla Sumano e yɛrɛ taw la sɔnni an ka taga yɔrɔ jan ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ an ka papaw bɛ yen nɔ grand-pères bɛ yen nɔ est ce que olu de la ka baro bɔ e ɲɛna Sisuma k'a fɔ k'olu ka taa na ko récréation wari tun bɛ d'u ma ou bien k'olu kɔrɔbayalen u yɛrɛ ma u ka baaraw daminɛ ko u fakɛw tun bɛ se ka na 1000 400 ta k'a di parce que wari caman tun tɛ o wagati ninnu na k'o ta k'o di ko karisa nin bila i kunna n'i mago bɛ mun na i k'a kɛnɛ est ce que an faw n'an mɔkɛw ka tile la o tun bɛ kɛ. Bon c'était rare an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ dama tun b'a kɛ mais min ye fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ ninnu ma deli farafinna y'a ka wari ba ta k'a di denmisɛnnin ma denmisɛnnin yɛrɛ ka se ka to ka mako ɲɛnabɔ n'a ye parce que a ma nɔgɔn bon fɔlɔfɔlɔ n'i ye fɔlɔfɔlɔ mesurer sisan waati in ye bon o fana tɛ kelen ye donc fɔlɔfɔlɔ kɔni ka wari ta k'a di denmisɛnnin ma ten kɛnɛma k'a sɔrɔ a tɛ école la parce que a ka di n ye ou bien soit wari bɛ n kun ne fɛ vraiment o tɛ ko ɲuman ye bon il faut que i ka denmisɛnnin yɛrɛ état dɔ fɔlɔ n'i ye wari di denmisɛnnin ma parce que e ta de ye denmisɛnnin ye a bɛ e de fɛ yen nɔ e de bɛ denmisɛnnin hakilina dɔn e de b'a dɔn k'a fɔ denmisɛnnin ka kan ka min kɛ
parce que bangebaga bɛɛ b'a ka denmisɛnnin dɔn fo n'a tigi tugula ka tiɲɛ fɔ n'i ye wari hakɛ di karisa ma n den ma a b'a kɛ cogo di est ce que a b'a don fɛn ɲɛnama na a bɛ dépend o de la sinon fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw kɔni ma deli wari la ka wari ta ka di denmisɛnninw ma ten fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ma deli o la wa fɔlɔfɔlɔ denmisɛnninw ma deli o la mais an bɛ yɔrɔ min na kɔni bi mɔgɔ caman kɔni b'a kɛ mais a bɛ se ka degun ta ka lase bangebagaw yɛrɛ ma parce que denmisɛnninw bɔra kɛnɛma n'i ye wari d'u ma n'u t'a kɛ cogo dɔn ni mara ɲɛnama tɛ denmisɛnnin min na a tigi bɛ taa wari in kɛ ka wari in kɛ ka fɛn kuntan dɔw san ka to k'o min sigarɛti i n'a fɔ ni fɛn ninnu. I ka kuma na sisan min latigɛ e ko parent bɛ denmisɛnnin jogo dɔn mais est ce que den sɔkɔnɔ jogo an bɛ bi tile min na anw denmisɛnninw an sɔkɔnɔ jogo n'a kɛnɛma jogo kelen tɛ dɛ an b'an yɛrɛ kɛ sɛntiw ye sɔkɔnɔ n'an bɔra kɛnɛma an bɛ min kɛ Ala dɔrɔn de b'a dɔn mɔgɔw bɛ fili an ma o tɛ tiɲɛ ye. o fana ye tiɲɛ ye. donc o la maîtrise bɛ kɛ cogo di a ma nɔgɔ o la dɛ. bon o kɔni ma nɔgɔ o la mais ne hakilina kɔni ye min ye ne ka faamuyali ye min ye bɛɛ b'i ka denmisɛnnin dɔn parce que n'i y'a jateminɛ n'i ye mara min di denmisɛnnin ma so ni denmisɛnnin bɔra i gɛrɛfɛ mɔgɔw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ karisa ka denmisɛnnin bɛ taa parce que a exemple bɛ yen n'i y'aw ka voisinw lajɛ i b'a sɔrɔ karisa i ka voisin dɔw bɛ yen du dɔ kɔnɔ denmisɛnnin ninnu bɛɛ ye bandiw ye n'i ye wari di olu ma kɛnɛma mɔgɔw b'a fɔ karisa i denw ma mara donc dɔw fana bɛ yen n'i ye wari d'u ma n'u bɔra kɛnɛma o ye mara min sɔrɔ i ye mara ɲɛnama min di i ka denmisɛnnin ma n'u bɔra kɛnɛma u bɛ don cadre kɔnɔ o tɛ wari tiɲɛ donc mais mara hokumu kɔnɔna la sanni k'a di sumano ma mara kɛcogoya ka ca sokɔnɔna na e b'i den mara ka ɲɛ n'a bɔra kɛnɛma a bɛ taa mɔgɔ wɛrɛw de sɔrɔ yen nɔ olu bɛɛ n'i ka éducation kɛcogoya don mais o fana tɛ se k'a affecter a. oui a bɛ se k'a affecter parce que n'i b'i promener n'i b'i jɛ la ni mɔgɔ langolo ye ni denmisɛnnin dɔw ye jogo ɲuman tɛ denmisɛnnin mara ɲuman tɛ denmisɛnnin mun na n'a Ala ma fara i ka denmisɛnninw kan i ka denmisɛnninw bɛ tiɲɛ i yɛrɛ t'a dɔn o tiɲɛna cogo min na donc o yɔrɔ kɔni ne sɔnna o yɔrɔ ma. d'accord Sumano. oui. papa ninnu ka tile la wari tun bɛ di yan n'a fɔ sisan nɔ papa yɛrɛ bɛ wari ba ta k'a d'e ma cogo min na ko Sumano y'a minɛ Sumano ma n'o minɛ dɔrɔn a bɛ taa pɔnbada la ka taa yuguyugu yen nɔ est ce que papa ninnu ka tile la wari tun bɛ di ten wa. hali ni wari tun bɛ di a kun ka dɔgɔ yɛrɛ de parce que fɔlɔ mɔgɔkɔrɔba ninnu bɛ taa ekɔli la ou bien n'u bɛ taa morikalan na n'u ye mɔni min o y'o bannen i bɛna so i bɛna tilela dun a bɛ continuer a to u tun tɛ wari yɛrɛ dɔn quoi o éducation fana kun ka fisa ni anw ta in ye sisan anw ta ni ye wari di den ma sisan a bɛ se ka surtout ni cɛman de don n'a ma taa dɔn cigarette la a bɛ taa dɔn fɛn kuntan dɔ la bon hali n'a t'a min n'a terikɛw b'a min o b'a bila minni na a b'a san jagoya musomanin fana n'o fana ka wari sɔrɔla a tɛ taa fɛn dɔ wɛrɛ la fini samara parili fɛn dɔrɔn quoi donc u tɛ valeur don wari la a t'a dɔn a bɛ sɔrɔ cogo min na mais u b'a tiɲɛ o de la a bɛ fɔ wari hakɛya dɔ bɛ yen an kana to k'a di denmisɛnnin ma a man ɲi. donc n'i bɛ wari di denmisɛnnin ma i fana i b'o wari dita jateminɛ. awɔ i b'a jateminɛ tuma dɔ la yɛrɛ wari den yɛrɛ mago bɛ se ka se besoin dɔ ma fa kan k'o kɛ ba kan ka se k'o kɛ mais i kana wari in d'a yɛrɛ ma ka taa kɛ quoi i b'a san ka na d'a ma n'a mago bɛ min na i b'a ka besoin k'a ye. d'accord o faamuyara donc ni e bɛ to ɲɔgɔn bolo n ko est ce que a ka kan yɛrɛ wari yɛrɛ ka ta k'a di denmisɛnnin ma e ni sisan e ni papa bɛ so kelen kɔnɔ n'e mago jɔra fɛn min na e tɛ se ka taa fɔ a papa ni ne ko bɛ yen a k'o san donc a ma se o la bilen wari ka ta ka di ou bien. o kɔni a ma se wari ka ta ka di den ma bilen wari mugu hakɛ dɔ bɛ yen n'i bɛ to k'a di den ma a bɛ den yɛrɛ tiɲɛ parce que a bɛ ale kɔnɔ a b'i bolo chaque fois i b'a di dɔrɔn a b'a tiɲɛ de quoi a tɛ valeur dɔ la bilen a bɛ k'ale kɔnɔ wari bɛ papa bolo papa bɛ to k'a d'anw ma dɔrɔn donc a chaque fois i mana d'a ma a bɛ taa a t'a dɔn fɛn ɲɛnama yɛrɛ la yɛrɛ a b'a bɛɛ tiɲɛ. donc o la sisan nɔ wari a bɛ so kelen kɔnɔ déjà donc wari n'a mago bɛ min na a ka taa directement a ka taa f'i ɲɛna ko di sisan o bɛ se ka kɛ ni e ni parents bɛ du kelen kɔnɔ n'i mago jɔra fɛn min na au lieu k'a ka wari ta k'a d'i ma i k'a bila i kunna i k'a tiɲɛ tiɲɛ n'i mago jɔra min na i ka taa fɔ ko papa nin ko bɛ ne na ni san ye. oui o bɛ se ka kɛ ne fɛ baasi foyi t'o la. o bɛ se ka kɛ. oui parce que ni den mago bɛ min na ni den sera ka gɛrɛ fa la ou bien ba la k'a fɔ ko ale mago bɛ nin na donc den a wari hakɛ min ka kan k'a sɔrɔ ba yɛrɛ bɛ se ka taa n'a ye sugu la soit fa yɛrɛ bɛ se ka ta ka taa fɛnw san yɔrɔ la donc besoin min don fa b'a san soit ba b'a san a ye donc mais dans le cas contraire ni yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i y'a di den ma a mako bɛ fɛn minnu na a bɛ se ka olu san a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a ma tiɲɛ ne kɔni fɛ i bɛ se k'a di baasi foyi t'a la parce que bɛɛ b'i ka sokɔnɔ mɔgɔ dɔn.
bɛɛ b'i ka sɔkɔnɔmɔgɔ dɔn d'accord o faamuyara sisan nɔ an ka vie actuelle an yɛrɛ bɛ cogo min na sisan nɔ est ce que e yɛrɛ bolo sisan nɔ waridi ka jɔ de wa an ka société tiɲɛni mun filɛ nin ye waridi sen b'a la wa ou bien ça n'a rien à voir avec ça parce que ne ɲɛ b'a la actuellement an jeunes an bɛɛ de tiɲɛnen don an tɛ ɲuman kɛ wari kɔni b'an kunna mais est ce que wari fɛn fɛn b'an bolo papa ni mama de b'o bɛɛ di yan an bɛ école la an tɛ baara la an tɛ foyi la wari sɔrɔ cogo dɔɔnin tɛ wari kɔni b'an kunna mais est ce que o bɛɛ ye papa ni mama ka wari ya bon n bɛ se k'a fɔ o bɛɛ tɛ papa ni mama ka wari ye non parce que an bɛ yɔrɔ min na n'an ye société ta ka jate minɛ surtout Bamakɔ yan denmisɛnnin minnu bɛ kɛnɛma n'i ye jateminɛ kɛ a denmisɛnninw caman bɛ yen jogo ɲuman t'u la donc a jogo ɲumantigiw ka dɔgɔ a jogo jugutigiw de ka ca denmisɛnnin jogo jugu de ka ca kɛnɛma donc wari ninnu i bɛ denmisɛnnin dɔ ye kɛnɛma a bɛ se ka taa wari kɛ ka fɛn dɔ san ka sɔrɔ fa ta kalama ka sɔrɔ fa ma wari d'a ma ba ma wari d'a ma a kɔrɔ ma wari d'a ma a somɔgɔ si de ma wari d'a ma mais o wari bɛ sɔrɔ cogo di sisan a tɛ baara la a tɛ fosi la papa m'a di mama m'a di o wari bɛ sɔrɔ cogo di parce que o wari bɛ sɔrɔ contexte min kɔnɔ a wari bɛ se ka kɛ a wari sɔrɔ cogo a wari sɔrɔ cogo jɛlen tɛ parce que n'i y'a jateminɛ c'est rare quartier la i bɛ se ka wuli sɔgɔma ni mɔgɔ dɔ m'a fɔ ko n ka moto ta la ni mɔgɔ dɔ m'a fɔ o donna n kan soit ka taa jɔ k'i minɛ sira la su fɛ k'i ka wari minɛ o la ne yɛrɛ fɛ nin bɛɛ anw jeunes nɔ de ye n bɛ se k'a fɔ o wari caman de bɛ ka jeunes kɛ i bɛ fɛn dɔw ye jeunes bolo i b'a sɔrɔ fa ta kalama ba ta kalama wa fɛn da gɛlɛn de don fana koyi surtout téléphone kundala bi i ma donc a wari caman kɔni jɛlen tɛ sinon ne kɔni bɛ min dɔn a la n'i y'a dan fa ni ba ka wari dilen ma ani kɔrɔ ka wari dilen ma kunkolo b'olu la o kunkolo ka ɲi o tɛ sɔn ka wari nasiya dɔ ta k'a di den ma ko den ka taa fɛn da gɛlɛn dɔ san donc a ma nɔgɔ i b'a sɔrɔ fa yɛrɛ mako bɛ wari la a ma nɔgɔ vraiment a kɔni ma nɔgɔ a ma nɔgɔ donc la Sumano wari bɛ di an bɛ taa wariw don fɛn kuntaw ni fɛnw na papa ma wari di mama ma wari di an yɛrɛ an b'a wariw sɔrɔ a wariko bɛ cogo di souvent papa ni mama fana b'a ye mais u tɛ ɲininkali kɛ k'a bɔra min o fana b'a la e ɲɛ bɛ fɛn dɔ la den na k'a sɔrɔ i m'a d'a ma i kan k'a ɲininka karisa i ye nin bɔ min i y'a sɔrɔ cogo di donc i ye m'o bɛɛ ɲɛɲini donc a b'a ma cogo min a b'o de kɛ o tuma dɔ la téléphone dagɛlɛnw b'a bolo fini ɲumanw b'a bolo alors que e b'a dɔn so kɔnɔ vraiment ça va pas vraiment o tiɲɛ ye an balaka dɔw ka baara ye olu fana t'a ɲininkali kɛ vraiment ko mami i ka ni fini ka ɲi nɔ sa mais a sɔrɔla cogo di o ɲininkali tɛ kɛ donc e bɛna conseil jumɛn fɔ an balakaw ye parce que an yɛrɛ den ni ba de ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ ne bɛ se ka min fɔ balakaw ye ni den kɔni ye 12 ans sɔrɔ kana k'i den ye bilen i b'i denmuso gɛrɛgɛrɛ la i b'a k'i terimuso de gundo dɔw bɛ yen denmuso yɛrɛ tɛ bɔ a kalama an ka kɛ i n'a fɔ denmuso dɔw ka laada bɛ na ka sɔrɔ u t'a dɔn min de don donc kabini 12 ans ni ba m'a f'i ɲɛna a bɛ tan a bɛ se ka taa kojugu s'a yɛrɛ ma a t'a dɔn an balakaw k'u jija u k'u denmuso gɛrɛ u yɛrɛ la u k'a k'u teri ye ni gundo min bɛ yen i k'a fɔ i den ɲɛna donc là o ye communication ye an mamaw k'a jateminɛ communication ka don ani ɲɔgɔn cɛ donc cɛmaninw ka côté la sisan nɔ les jeunes garçons donc manque de communication tɛ an pɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ oui bien sûr manque de communication bɛ yen parce que n'i ye fɛn ye denmisɛnnin bolo ka sɔrɔ fa ta kalama ba ta kalama somɔgɔ si ta kalama ça c'est manque de communication sinon n'u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na kuma bɛɛ ka communication kɛ ka se ka ɲɔgɔn faamuya denmisɛnnin caman bɛ yɛrɛ ni communication bɛ a n'a parents cɛ a ka so kɔnɔ bɔli ma ca ten mais ni communication tɛ den n'a parents cɛ a ka gɛlɛ ko den ka se ka ko caman kɛ parents ka bɔ a kalama dɛ parce que n'i y'a ye n'i bɔra mɔgɔ ka kibaruya kalama a bɛ ka min kɛ o y'a yira communication de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ mais den bɛ se ka bɔ kɛnɛma sɔgɔma 6 heures fo ka taa don 23 heures communication tɛ yen a nana ni fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli tɛ kɛ karisa e ye nin bɔ min ne kun ye nin fini san ka d'e ma mais fini kura bɛ e la e dun tɛ baara la jɔn de ye wari in d'e ma ne kɔni tɛ e ba fana tɛ donc parents de ka kan k'u jɔyɔrɔ fa o la il faut faire tout ka denmisɛnninw gɛrɛ u yɛrɛ la fo fitininama ka sɔrɔ ka communication don ni denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ o kana fɛn ye denmisɛnnin bolo ka sɔrɔ olu yɛrɛ t'a sɔrɔ cogo dɔn ne fɛ kɔni o tɛ ko ɲuman ye n'i ye fɛn ye i woloden bolo so i ka kan k'a ɲininka de
a y'a sɔrɔ cogo min na mais n'an t'o kɛ kɔni denmisɛnninw yɛrɛ fɛ ko problème tɛ i mana na ni fɛn o fɛn ye so papa tɛ kuma mama tɛ kuma alors que o tɛ ko ɲuman ye donc n'i ye denmisɛnninw jate minɛ kɛnɛma société la olu de ka ca kosɛbɛ a caman yɛrɛ bɛ yen cɛmanninw caman bɛ yen olu musomanninw yɛrɛ ka fisa ni cɛmanninw parce que cɛmanninw caman bɛ yen o caman tɛ si so vraiment o wa yɔrɔnin fa ni baw ka sira t'a la u tɛ si so u bɛ se ka tile 2 tile 3 k'u kun fɛ oui, oui. mais n'u nana so kɔnɔ papa yɛrɛ ka kuma kan ka kɛ jumɛn bon n'u nana so kɔnɔ papa yɛrɛ ka kuma ka kan ka kɛ min ye a kan ka ɲini de ka dɔn a sira min fɔlɔ mais min ye problème ye fa dɔw yɛrɛ t'a dɔn n'a sila so ou n'a ma si so kuma b'o yɔrɔ de la cogo di tantɔ papa yɛrɛ tɛ a den ka situation dɔn du kɔnɔna la ouais du filɛ nin ye cɛmisɛnninw ka chambre b'a damana bon il faut que i ka to k'o vérifier kosɛbɛ karisa bɛ min ni su sera heure dɔ ma faut que i ka denw bɛɛ ɲininkali kɛ kelen kelen k'a ɲɛɲini n'a sɔrɔ karisa bɛ don ni heure in na da bɛ na tugu est ce que karisa donna ou bien karisa ma don fɔlɔ il faut que vérification ka to ka kɛ o yɔrɔ ninnu na mais sɔgɔma fa bɛ se ka wuli ka taa ka baarakɛyɔrɔ la a den dɔw bɛ yen a t'u ɲininkali kɛ o sila suwa o ma si suwa a yɛrɛ t'a dɔn kuma b'o yɔrɔ de la de surtout c'est la manque de communication voilà o de don sisuma parce que an ɲɛ b'a la an ka vie an bɛ ka vie occidentaux de ta kosɛbɛ oui oui ni den ye 18 ans sɔrɔ dɔrɔn u b'a fɔ k'u b'a to a yɛrɛ bolo ko a kɛra majeur ye a yɛrɛ bɛ kow bɛɛ dɔn a yɛrɛ sisan nɔ k'a ma se ko pression ka sigi a kan fa dɔw bɛ den to a yɛrɛ ma den dɔw fana bɛ a fɔ ko ne kɔrɔla sisan nɔ papa man ka tɛ ka kow jagosa ne kan n'a ka di ne cogo min na ne kan k'a kɛ ten tɔ kuma caman caman mais est ce que an ka kɔrɔlen ninnu an kan k'olu bɛɛ bila parce que ni hali ni i kɔrɔla hali ni ye muso furu fɔlɔ a ɲɛ b'a la hali ni den ye muso furu a fa ka tant que fa bɛ balo la fa b'a ka pression k'a kan mais bi o dɔgɔyara kosɛbɛ bon an ma se ka yɔrɔ min faamuya civilisation universelle la parce que o fɛn ninnu ye civilisation universelle de ye n'i y'a jate minɛ européen denmisɛnninw bɛ ka vie min kɛ ka jate minɛ ani farafinna denmisɛnninw ka vie kelen tɛ mais a m'a fɔ mɔgɔ ti Europe ka ko ninnu caman bɛ yen i t'a kɛ i b'a kɛ mais an ka se ka ko sɛnsɛn ka ɲɛ ka ko lagɛ ji ɲɛma jɔlen na an ka kan ka jogo jumɛn ta européens fɛ yen tubabuw fɛ yen ka fara an ka jogo kan k'an yɛrɛ mako ɲɛ a ka kɛ ɲɛtaga ye an bolo donc maintenant ni min t'a nafa a b'o to yen mais c'est pas la peine ka taa ko tubabuw bɛ ka nin bɛɛ kɛ tubabuw bɛ fɛn fɛn kɛ faut que an ka kɛ sociétés tɛ kelen ye o il y a des choses qui ne sont pas compatibles avec notre société ici en Afrique donc il faut bien savoir faire la part des choses ouais. Donc là sisan nɔ i bɛ kuma dɔw fɔ papa ninnu ɲɛna donc ni an ye 18 ans sɔrɔ u k'a essayer toujours ka an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na i b'o kuma ni lase papa ninnu ma d'accord ne kɔni ne bɛ se ka min fɔ bangebagaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna a cɛw fara musow kan a kɛra papa ye a kɛra mama ye il faut que an ka hakili to an ka denmisɛnninw ma bɛɛ ka hakili to i ka denmisɛnnin na communication ka to denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ communication ye suguya jumɛn ye kuma ɲɔgɔnya i n'i ka denmisɛnnin aw yɔrɔ kana janya ɲɔgɔn na kojugu ni denmisɛnnin bɔra fo i ka dɔn k'a fɔ a taala yɔrɔ min na denmisɛnnin bɛ da heure min na il faut que an faw ka janto o yɔrɔ ninnu na donc ne kɔni fɛ kɔni ni bɛɛ sera k'i den lamɔ ni faw bɛɛ sera k'u jɔyɔrɔ fa ani baw denmisɛnninw bɛ cogo min na kɛnɛma a ka d'Ala ye caman bɛ sɔn ka bɔ a la ne m'a fɔ a bɛ baara mais caman bɛ bɔ a la o y'an ka laɲini ye hali n'a bɛɛ tɛ se ka ban ɲɔgɔn fɛ dɔ de bɛ bɔ a la donc la Sumano i yɛrɛ ko an musomaninw n'an ba communication ba tɛ an ni ɲɔgɔn cɛla la an bɛ na ni fɛnw ye so kɔnɔ ɲininkali tɛ kɛ e ni bɔ min ni Sumano o tɛ fɔ fosi tɛ kɛ e bɛna mun de fɔ mama ɲɛna sisan o yɔrɔ la ne kɔni bɛ se ka min f'u ɲɛna an balakaw u ka to k'u hakili to denmusow la parce que denmuso filɛ a tiɲɛ ka di ni fɛn bɛɛ ye u t'u hakili to den na den bɛ bɔ heure dɔ a tɛ na e yɛrɛ ɲɛ bɛ den na téléphone kura b'a bolo fini kuraw a bɛ se ka na hali moto kura ye so kɔnɔ ɲininkali tɛ kɛ karisa i y'a bɔ min jɔ y'a d'i ma sɛgɛsɛgɛli foyi tɛ kɛ la quoi o yɛrɛ de man ɲi falaka ninnu filɛ temps t'olu bolo an faw bɛ taa baara la n'a fɔra u ka taa baara la ka wari ɲini ka tila ka na so kɔnɔna vérifier a ka gɛlɛn dɔɔnin mais an balakaw olu de kan k'u hakili to denmuso yɛrɛw la cɛman ta o bɛ se ka faamuya dɔɔnin mais musoman ta o yɛrɛ de ka gɛlɛn parce que a bɛ to yala la a bɛ se ka na ni kɔnɔ ye hali a tigi tɛ dɔn o bɛ se ka kɛ
o fana ka gɛlɛn n'a fɛn bɛɛ ye n'a fɔra i denmuso bɛ yen kari kɔnɔ ale tɔgɔ de bɛ bɛɛ da kɔnɔ a dun tɛ musomanin kari kɔnɔ a kelen tɛ musomanin ka ca o fana man ɲi an balakaw u ka to k'u denw sigi ka kumu fɛ k'a k'u teri yɛrɛ de ka gɛrɛ u yɛrɛ la u ka to ka baro kɛ ou bien u se k'u yɛrɛ ɲininka karisa e ni jɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ nan'a tigi so i k'a yira ko ma n'i sɔrɔ don o don a tigi dɔnnen de don donc actuellement sisan ne ɲɛ b'a la baw yɛrɛ de bɛ ka musomaninw pousser ka bila ko in na parce que u b'a fɔ karisa e tɛ foyi de i ɲɔgɔnnaw bɛ mobilitigiw bɛ n'u nɔfɛ u bɛ ka fɛn bɛɛ k'u baw ye ni cɛ sugu de b'u nɔfɛ a bɛ tantɔ o actuellement o de ka ca sisan nɔ ne yɛrɛ bolo parce que n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ o de ka ca baw yɛrɛ de bɛ ka denmisɛnninw pousser ka bila a la o fana bɛ kɛ parce que baw dɔw natalen de don donc n'i natalen don i b'i den bila ka fɛn bɛɛ kɛ ou bien i ɲɛ b'a la e bɛ bɔgɔso kɔnɔ karisa den ye étage jɔ ka d'a ma a bɛ na ni ɲɛngoya ye donc i b'i den bila kɛbalikɛ la a bɛ taa wari ɲini ka na d'i ma o ye tiɲɛ ye faamuyali sɔrɔ olu la sisan Sisuma ka wari di jeunes ma kɔlɔlɔ minnu b'a la a bɛ kɔlɔlɔ minnu lase anw jeunes yɛrɛ ma hali parents yɛrɛ b'u ta sɔrɔ a la n bɛ fɛ i k'i da don o dɔ la ka dɔɔni fɔ o la donc ka wari di denmisɛnninw ma a bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase bangebagaw ma n bɛ se ka n da don a la ka dɔɔni dɔɔni fɔ a la parce que n'an ko an tɛ se ka bɛɛ fɔ ka ban parce que a kɔlɔlɔ ka ca a ka ca dɛ donc cɛmanninw n b'a daminɛ cɛmanninw na fɔlɔ ka wari di cɛmanninw ma ka bɔ kɛnɛma ten contrôle t'u la parce que wari bɛ parents kunna ou bien a ka di n bɛ wari ta ka d'a ma ten kɔlɔlɔba de b'a la parce que n'an ɲɛ b'an ka denmisɛnninw na bi o tilaŋa bɛɛ bɛ cigarette min dɔw bɛ ɲɛnamini fɛn ninnu ta i n'a fɔ drogue ni fɛn ninnu shisha ni fɛn ni zɔyi ninnu u bɛ fɛn kuntanw k'a la ka min o bɛɛ y'a ye wari de bɛ denmisɛnninw kunna n ko fɛn ninnu bɛ san de a tɛ se ka sɔrɔ ten donc mɔgɔ tɛ kɛnɛma min b'a tilala o la fu i bɛ taa wari de bɔ ka di o bɛ sɔrɔ ka wari d'u ma donc o fɛn ninnu o y'a kɔlɔlɔ dɔ ye parce que n'an ye o yɔrɔ jate minɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye fana n'i bɛ wari di denmisɛnninw ma ni denmisɛnnin delila wari nasiya dɔ la i n'a fɔ misali la n'i bɛ 2000 di denmisɛnnin ma semaine kɔnɔ ni waati nana gɛlɛya fa ni ba ma o tɛ se ka 100 yɛrɛ sɔrɔ ka di cɛ o kuma bɛ caya dɛ o kuma bɛ caya dɛ n'a ma jɛma fa kunna a tɛna fa lagɛ foyi ye bilen parce que fa ni ba bɛ min kɛ o dɛsɛra o la bon a bɔra a dun delila fɛn minnu na 2000 bɛ fɛn minnu sɔrɔ kɛnɛ ma n'i ye 100 d'a ma don min na o 100 tɛ foyi y'a ɲɛkɔrɔ 100 jɔyɔrɔ foyi t'o la donc n'i ma farati u b'a pousser ka taa ko kuntanw kɛ ka taa mɔgɔw ka fɛnw kari soit ka taa suyɛniw kɛ walasa ka wari sɔrɔ i n'a fɔ fa ni ba b'a d'a ma cogo min na a ka se ka a kun bɛ deli ka fɛn minnu san walasa ka to k'olu bɛɛ dafalen sɔrɔ waati min na fa ni ba dɛsɛlen don wari di la donc wari bɛ di a hakɛ kana na tɛmɛ donc n bɛ n dan nin yɔrɔ la sinon a kɔlɔlɔw ka ca Sumano e bɛ se k'i da don kɔlɔlɔ dɔw la awɔ au fait ka wari di denmisɛnnin ma an bɛ se k'a fɔ n'a bɛ se yɛrɛ a ka dabila ni den bɛ taa an ka kɛ milieu scolaire ye n'a bɛ taa école la dumunifɛn ka tobi ka don a ka sac kɔnɔ kangali bɔ ou bien café ninnu ka kɛ a ka sac kɔnɔ ni midi jiginna a kana dumuni kɛ parce que n'i ye den dege wari la a bɛ tila ka kɛ kojugu i yɛrɛ bolo e bɛ to ka wariba d'a ma ni don min na n'a ma sɔrɔ a b'a bila suyɛni na a bɛ taa bin walimɔgɔw kan k'u ka fɛnw ta pour que ka se k'a mago ɲɛ an bɛ se k'a fɔ cɛmannin ta fana olu ka wari cɛni a ma gɛlɛn parce que n'u ma taa excitant ta u bɛ cigarette san u kɔni tɛ fɛn ɲɛnama kɛ wari yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ an ka bi milieu fana bɛ ka cɛ musomaninw minnu bɛ se ka don sisan min na a bɛ f'i ma yɛrɛ ko n'i ma sisan min ɲɛ yɛlɛlen tɛ donc sisan fana wari de bɛ kɛ k'o san n'an bɛ se an k'olu bɛɛ dabila d'accord faamuyali sɔrɔ o la kosɛbɛ ko Sumano ko ni a bɛ se ka wari di yɛrɛ bɛ se ka bɔ a la pewu est ce que a bɛ se ka wari di bɛ se ka tigɛ denmisɛnninw la wari di ka tigɛ denmisɛnninw na o kɔni a ma nɔgɔ dɛ mais an b'u deli ni mɔgɔ min bɛ 2000 di denmisɛnnin ma waati dɔ la donc a tigi ka se ka dɔ bɔ a la an bɛ se ka dɔ bɔ a la sinon ka ko ban pewu ta o kɔni ma nɔgɔ yɔrɔ min ye ekɔlidenw ta ye an kana da don o la donc o kɔni o dagalen don o bɛ se ka kɛ an bɛɛ sɔnna o ma parce que kun b'u la mais ka wari di denmisɛnninw ma kɛnɛma ten contexte t'a la école taga t'a la foyi t'a la fo ka d'a ma ten dɔrɔn k'a ka di n ye ou bien wari b'i kunna o kɔni o kana n'a dama tɛmɛ quoi o kana n'a dan tɛmɛ parce que n'u y'a dama tɛmɛ dɔrɔn denmisɛnninw bɛ wari minnu kɛ ka fɛn kuntanw san ka taa
a bɛ denmisɛnninw kunkolo tiɲɛ fa bɛ wuli dɔw la o ye kɔlɔlɔ ye fɔlɔ kɔlɔlɔ min ɲɛsinlen don denmisɛnninw yɛrɛ ma fɔlɔ société kɔnɔ donc a kɔlɔlɔ ninnu ni e denw ye drogue ta k'u kunkolo tiɲɛ ka kɛ fatɔw ye mais n'o denmisɛnninw ninnu de n'a fɔra o denmisɛnnin kelen ninnu de ka kan k'e ta don dɔ nata la fatɔ bɛ se ka mɔgɔ balo wa a ma nɔgɔ cɛw ma nɔgɔ dɛ bi na an ka société kɔnɔ an ɲɛ b'a la jeune caman dɔrɔn tilegan deren fɛ u bɛ se ka wuli ka kɛ fatɔ ye ten tɔ voilà a bɛɛ y'o fɛn ninnu a cayalen yɛrɛ de don jeune kunda yɛrɛ oui oui donc a bɛɛ y'o fɛn kuntanta ninnu de ye parce que n'i bɛ drogue ninnu ta i t'a effet dɔn mais a baga b'i faga dɔɔni dɔɔni de a bɛ kunkolo faga dɔɔni dɔɔni de i b'a ta waati min na a ka di ye parce que n'i y'a ta souci t'i la i bɛ bila lɛzi la o b'o de fɔ o yɛrɛ a tabagaw b'a fɔ ten ko hali ni souci b'i la n'i y'a ta dɔrɔn k'i kunkolo bɛ lafiya mais o dun t'a dɔn ko jugu de don donc a bɛna kɔlɔlɔ lase don min na dɔrɔn a bɛɛ de filɛ nin ye ka wuli tan dɔrɔn ka tilegan dere fɛ ka to ka boli bon n'o fɛn drogue fɛn ninnu ye denmisɛnnin kunkolo tiɲɛ dɔrɔn o furakɛ man di mais drogue ko in ta fanfɛla la est ce que an ka autorités sen t'o la bon autorité ka jumɛn fɔ u ye o yɔrɔ la parce que n'i y'a ye i bɛ wari dir'e ma e taara ka taa i ye drogue san i ye drogue ye de ka sɔrɔ k'a san o kɔni i taara cigarette san i ɲɛ b'a la de o ni ɲɛ t'a la i b'a san cogo di ouais o kɔni donc e bɛ mun de fɔ an ka autorités ye o yɔrɔ la bon ne bɛ se ka min fɔ drogue sira kan parce que cigarette ko in o tɛ koba kɛ ten parce que cigarette minɛn caman bɛ yen o tɛ baga mɔgɔ ma o tɛ se mɔgɔ ma cigarette effet man jugu u yɛrɛ b'a fɔ k'o ye negela de ye voilà ne yɛrɛ bɛ min dɔn kɔni parce que an faw caman b'o min bon an tɔɲɔgɔnw caman b'o min o tɛ gɛlɛya lase quoi donc o b'a min cogo min na o b'o ka ko bɛɛ kɛ normalement filitigiya la donc min ye drogue kɔni bon vraiment an ka autorités nɔ b'a la parce que autorité ninnu drogue bɛ bɔ yɔrɔ dɔ de la ka sɔrɔ ka don an ka jamana kɔnɔ a bɛ don cogo di bon a feere yɔrɔ ninnu drogue bɛ feere yɔrɔ min na an bɛ se k'a fɔ autorités t'a feere yɔrɔ dɔn bon ɲininkaliw de don quoi an tɛ se k'a fɔ ko autorités b'a dɔn drogue bɛ feere yɔrɔ in na ka sɔrɔ ka ban ka taa o nɔfɛ non o tɛ dɔw b'a dogo ka feere mais en fait an kɔni b'a dɔn an ka jamana ye jamana min ye cocaïne tɛ sɛnɛ yan joint fɛn ninnu sɛnɛ o tɛ sɛnɛ yan kosɛbɛ o bɛ sɛnɛ extérieur jamana ninnu de la par exemple Colombie a bɛ sɛnɛ Colombie kosɛbɛ a fɛn ninnu caman b'o jamana n'a ɲɔgɔnnaw de la ka sɔrɔ ka don an ka jamana kɔnɔ bon n'a fɔra ko an ka faamaw de bɛ frontière la o fɛn ninnu yɛrɛ bɛ don cogo di n bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ la kɔni an ka autorités yɛrɛ nɔ b'a la o k'a essayer ka ko renforcer kosɛbɛ hali n'a ma se ka ban parce que ka gɛlɛya ban pewu a ma nɔgɔn n'a banna a bɛ diya ye mais o ka essayer k'o seko kɛ ka se ka nin ko in kɛlɛ dɔ ka se ka bɔ a la sinon ni n'a fɔra ko jeunes bɛɛ bɛ ka kɛ fa bɛ ka wuli denmisɛnninw bɛɛ bɛ ka kɛ fatɔ ye kunkolo bɛ ka tiɲɛ alors que o denmisɛnnin kelen ninnu de ka kan ka jamana in ta don dɔ nataw la est ce que jamana in yɛrɛ de tɛ ka tiɲɛ ka taa donc o tɛ ɲɛtaga ye jamana in ma faut que autorités k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ka ko jateminɛ walasa dɔ ka se ka bɔ drogue feere la hali n'a ma se ka ban caman ka se ka bɔ a la o de ka d'an ye o faamuyara Sumano e bɛ jumɛn fɔ an ka autorités o yɔrɔ la ne bɛ se ka min fɔ Mali autorités ɲɛna komi olu de bɛ frontière la donc ne t'a dɔn a bɛ dɔn cogo min na ka sɔrɔ u tɛ bɔ a kalama an tɛ se ka fɔ u t'a kalama mais u kɔni ko u ka se ka a kɛ ka ɲɛ pour que dɔ ka bɔ nin tali yɛrɛ la hali n'a bɛɛ tɛ se ka ban mais dɔ kɔni ka bɔ a tali yɛrɛ la i bɛ jeune caman ye caman b'a feere yɔrɔ dɔn il suffit i ka kelen ɲininka dɔrɔn k'a bɛ feere mais u b'i tɛgɛ minɛ ka taa n'i ye f'a feere yɔrɔ la donc bɛɛ b'a feere yɔrɔ dɔn mais a ka gɛlɛn autorité ninnu ma u yɛrɛ ka taa ne ɲɛ tɛ problème na u ka t'u minɛ mais a bɛ sɔrɔ kun dɔ de b'a la u tɛ ka taa u nɔfɛ sinon caman b'a feere yɔrɔ dɔn an tɛ se k'a fɔ u t'a feere yɔrɔ dɔn ni ye jeune 100 jɔ min t'a feere yɔrɔ dɔn a ka dɔgɔ bɛɛ b'a feere yɔrɔ dɔn presque bɛɛ yɛrɛ b'a ta f'a bɛ ka wuli caman na i bɛ bali ka ye ko denmisɛnnin fitinin san 12 k'a kunkolo tiɲɛna ni Ala ka bana de don o bɛ faamuya mais fo a yɛrɛ ka bana sanni a furakɛli ka gɛlɛn o ka gɛlɛn vraiment o faamuyara donc sisan an bɛ a fɔ an lajɛbagaw ye Mali On Est Media TV de don aw kana ɲinɛ ka abonné an ka page la Facebook sanfɛ YouTube sanfɛ i bɛ Mali On Est Media TV don dɔrɔn i n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ émission in bɛ passer ale sanfɛ entre jeunes de don an sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka commentaire kɛ k'aw ka thème di n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ semaine o semaine entre jeunes na sisan nɔ Sisuma i ka conseil k'a lase jeunes an k'a daminɛ parents na fɔlɔ i bɛ conseil min fɔ parents parce que olu de bɛ wari d'a ma
olu de bɛ wari di an denmisɛnninw ma an sago k'a la donc i bɛ conseil jumɛn fɔ parents ɲɛna? Ouais, ne bɛ se ka conseil min lase an parents ma nin ko in kun kan o ka janto denmisɛnninw na dɔrɔn wari di cogo ka wari di cogo falen i n'a fɔ ka dɔ bɔ a la i n'a fɔ n'i ye wari di denmisɛnnin ma i bɛ tila ka suivi de kɛ i bɛ denmisɛnnin suivi de a y'a dun cogo min na donc i ye wari di denmisɛnnin ma a k'a ka jɔ a k'a ka besoin kɛ n'a fɔla ko wari banna besoin foyi a mako bɛ fɛn minnu na a ma na a ma fɛn foyi san ka bila so a yɛrɛ ye a fɛn bɛɛ ta la tɛ faut que parents ka janto o yɔrɔ la o ka denmisɛnninw suivi dɔrɔn ka se ka éducation ɲuman di denmisɛnninw ma ka mara ɲuman di denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma a musow fara a cɛw kan donc du kɔnɔ faut que bɛɛ k'i jɔyɔrɔ de fa ba b'a la fa b'a la wa an minnu ye balikuw ye plus de 20 ans aujourd'hui an dɔgɔminnu bɛ an fana duguma il faut que an fana bɛ fara an faw kan donc an b'a lajɛ donc ka se ka éducation ɲuman d'u ma walasa olu ka se ka mara ɲuman sɔrɔ donc jeunes ta ye jumɛn san i bɛ mun fɔ jeunes ye jeunes yɛrɛ ta ye min ye an bɛ min fɔ jeunes ye o k'a lajɛ k'a fɔ o k'u filanw lajɛ fa wulila minnu na ka ban o yɛrɛ ɲɛ b'a la olu tɛ se ka mako ɲɛ o ye makosa de ye donc ni ɲɛ b'i tɔɲɔgɔn na aw bɛ ka fɛn kelen min o fɛn kelen kɛla sababu ye ka fa wuli o la donc a bila i kun na tuuru bɔra o la tuuru bɛ se jɔn ma o tɛ e yɛrɛ yan donc an ka se ka o ye exemple de ye an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ma min bɛ se ka kɛ sababu ye o bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman yɛlɛma an k'a bila an kun na dorogofɛn ninnu o tɛ se ka an mako ɲɛ a b'an mako sa de donc n b'o weleweleli lada ka se jeunes bɛɛ lajɛlen ma donc o k'a essayer ka dɔ bɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛn ta fɛn min man ɲi a tigi k'a essayer ka dɔ bɔ a la soit o k'a bila pewu pewu o yɛrɛ de ka d'an ye voilà. D'accord, merci beaucoup faamuyali sɔrɔla o la Sumano conseil jumɛn bɛ bolo k'a di an papaw ni an yɛrɛ ye? Ne bɛ se ka min fɔ an papa ni an mamaw ɲɛna u ka na ɲinɛ ka communication don n'u denw ɲɔgɔn cɛ n'u ye wari di den ma u ka to k'a den sɛgɛsɛgɛ a bɛ mun san a bɛ na ni mun ye a ka wari bɛ mun sɔrɔ a na ni fɛn dɔ ye a ka wari man k'o sɔrɔ u kan k'o bɛɛ de sɛgɛsɛgɛ u ka na ɲinɛ surtout communication u k'u denw sigi ka communiquer yɛrɛ de sinon i b'a ye i den dɔ bɛ yen so kɔnɔ a bɛ cogo min na ni kɛnɛma jogo tɛ kelen ye jogo dɔ bɛ fɔ i den ka kɛnɛma i yɛrɛ tɛ se ka da la donc u ka hakili to o den na yɛrɛ de. Merci beaucoup faamuyali sɔrɔla o la émission sera a kuncɛyɔrɔ la k'a fɔ ɲɛna k'aw ka abonné an ka page sanfɛ Facebook YouTube Mali On Ye Media TV donc an bɛna émission datugu sisan nɔ aw ka folikan jumɛn b'aw bolo k'a ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma sisan? Bon folikan min b'an bolo ka ɲɛsin baliɲɛw bɛɛ lajɛlen ma an b'a an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo n bɛ foli belebeleba lase i ka directeur yɛrɛ ma donc min kɛla sababu ye an sera ka ye kɛnɛ in kan donc hakilina ɲuman de don parce que an bɛ ka min kɛ nin ye ko sɛbɛ de don a ka di ala ye n'ala sɔnna ma jeunes dɔw bɛ nin mɛn donc a conseil bɛ se ka kɛ sababu ye jeunes ma ka dɔw yɛlɛma ka kɛ ka jogo ɲuman di denmisɛnnin dɔw ma donc a nafa ka bon kosɛbɛ donc n b'o foli lase i ka directeur yɛrɛ ma donc parce que ale de sababuya la an bɛ kɛnɛ in kan yan bi ka tila ka foli lase i yɛrɛ ma fana donc parce que e de kɛla sababu ye k'an fana invité ani i terimuso Sumano donc n bɛ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ kan. Merci beaucoup faamuyara Sumano i ka folikan jumɛn? Ne bɛ foli belebeleba lase maliyɛnw bɛɛ ma ani minnu sigilen bɛ ka anw lajɛ ne ka foli bɛ plateau yɛrɛ kan ani ye Fatimu parce que ye de y'anw invité ka se yan nɔ donc a ka di anw ye jeunes bɛ fɛn fɛn bɛ Mali la u ka se ka nin mɛn u ka se k'u jogo yɛlɛma dɔɔni parce que an bɛ k'a fɔ ko chômage bɛ Mali la o ye tiɲɛ ye mais f'anw fana ka dɔ de ɲɛɲini parce que ne ɲɛ bɛ jeunes clan bɛɛ la u sigilen bɛ gɛrɛn na Temi u bɛ tile bɛ ban Temi na tiɲɛ de don baara tɛ ka sɔrɔ mais n'anw fana b'a ɲɛɲini ten parce que Temi i bɛ mugan don tela ka sigaro don tela k'i sigi journée bɛɛ Temi na o t'a ɲɛnabɔ donc ne bɛ min fɔ jeunes ɲɛna an ka wuli ka taa ɲɛɲini parce que sini anw de bɛ kan ka Mali minɛ n'anw ka maabaw bɛɛ taara sini anw de bɛ kɛ malidenw ye min kan ka Mali mara donc ne b'a fɔ maliyɛn cɛ ni muso bɛɛ ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma. Ok, merci beaucoup kuma ɲɛna kosɛbɛ nin ye émission kuncɛlen sisan nɔ ka n ka invité fila fo Sidiki A Sisuma ani Jɛnɛbu Sumano olu minnu sɔnna ka na ne ka wele lamɛn ka n ka réalisateur fo n ka directeur bɛɛ lajɛlen fo Tɔnɔ Sisoko bɛ yan nɔ ne yɛrɛ fa ani madame Poutine Aminata Ouattara
Vraiment, merci beaucoup. À la prochaine.